Dalam dunia tinju, hanya sedikit pertarungan yang pantas disebut sebagai duel legendaris sebelum bel berbunyi. Akan tetapi, ketika sesama penguasa pound for pound akhirnya saling berhadapan, kita tahu ini bukan sekedar pertarungan. Ini adalah sejarah. The coronation is complete. All hail King Canelo. Viva Mexico. Saul Canelo Alvarez, 2 kali juara tak terbantahkan, sang penguasa dominan di kelas 168 pound, akan ditantang oleh juara dunia 4 divisi, sekaligus sang juara tak terbantahkan di 2 divisi yang berbeda, Terence Bud Crawford. Oh, and Crawford just nails him. Crawford memiliki kepercayaan diri luar biasa sehingga berani mengincar gelar tak terbantahkan dalam 3 divisi yang berbeda untuk pertama kali dalam sejarah tinju. Who's the best pound-for-pound fighter in the world? The most recent one. Bud Crawford. Apologies to the monster and Usyk. Bud Crawford has my vote for best pound-for-pound. Who was the best pound-for-pound before Bud? Canelo Alvarez, universally recognized that way. That's the best pound-for-pound fighter in the world. These are 2 of them, the last 2. And they're gonna fight. This fight is a perfect storm. I could not be more excited to be a part of it. Menyambut laga terbesar ini, stakeholder tinju telah merencanakan beberapa hal untuk memastikan bahwa laga ini pantas menjadi laga terbesar abad ini. Tidak hanya dalam nama, namun juga dalam performa. Apa saja fakta menarik tersebut? Simak video ini sampai tuntas. Sobat Tinju Dunia, selamat datang di channel Arena Tarung. Demi menggait pasar yang lebih luas, Turki Al-Sheikh menggandeng presiden UFC, the one and only, Dana White. Animo pecinta tinju yang telah menantikan laga antara Canelo Alvarez menghadapi Terence Crawford tentu sudah sangat besar. Akan tetapi, demi merambah pasar yang lebih luas, terutama demi menggait para pecinta olahraga kombat, MMA, dan para penonton awam dalam hal pertarungan, Dana White ditarik untuk ikut serta mempromosikan duel ini. Ini merupakan event tinju pertama yang dipromosikan oleh Dana White. Dana White is the greatest combat sports promoter of my lifetime. And it's his first ever boxing promotion. So that's who's behind what you're gonna see. Dana White terbukti berhasil mempromosikan UFC menjadi brand MMA paling populer di seluruh dunia. Dampaknya pun langsung terasa dengan konsep konferensi pers khas UFC yang diterapkan saat konferensi Canelo melawan Crawford kemarin. And now I will give the flag of the conference to my brother and dear friend Dana White. What's up, New York? Thanks for coming out today. We appreciate it. All right, let's get this started. Who's got the first question? Tidak hanya konsep konferensi, pada event tinju Canelo menghadapi Crawford nanti akan ada bonus KO. Konsep ini sudah tidak asing dengan UFC. Dalam UFC terdapat Knockout of the Night, Performance of the Night, serta Fight of the Night. Sementara dalam duel Canelo menghadapi Crawford nanti, Turki Al-Sheikh sudah menjanjikan bonus insentif bagi yang berhasil menang dengan cara KO. You said many times now that you don't want any more of these Tom and Jerry fights where one fighter is chasing the other one. What is your plan to kind of stop these fights? We will not have him anymore. This is the first thing. The second, we will have in this fight and the next fight bonus for KO. Hal ini diberikan guna memotivasi para petinju agar bermain lebih semangat dengan mengincar kemenangan KO, sehingga bedanya dengan UFC, jumlah bonusnya pastinya tidak bisa dibandingkan. The performance bonus that night is going to be over 6 figures. We're still talking about it. So, yeah, it's going to be a big number. Whoever wins the performance bonus of the night that night. Sejak event tinju Canelo Alvarez versus William School, Turki Al-Sheikh telah menunjukkan kekesalannya dengan petarung yang hanya berlari sepanjang pertarungan.
Kita sudah membahasnya di video sebelumnya. Kemungkinan besar jika jadi terlaksana, aturan itu akan diterapkan dalam duel Canelo Alvarez versus Terence Crawford. Tentu saja aturan ini disambut baik oleh Canelo Alvarez. Akan tetapi Crawford juga tidak mau kalah dalam hal ini. He's saying he hopes you don't run. And Turki has a knockout bonus in this fight. Turkey, you need to put a small ring, the smaller ring in the... The only running that I'm gonna be doing is running upside his head, and I can assure you that. Facts. And he got a big head too. Laga terbesar abad ini yang mempertemukan Raja Pound for Pound saat ini dengan juara undisputed kelas menengah super tidak lengkap jika tidak dibumbui dengan hadiah bernilai tinggi. Kali ini, The Ring Magazine telah memproduksi sabuk tinju versi The Ring yang termahal dalam sejarah olahraga tinju demi event ini. Pertarungan Canelo versus Crawford akan memperebutkan semua sabuk gelar juara tak terbantahkan milik Canelo, sekaligus sabuk The Ring Magazine yang harganya mencapai 140.000 pound sterling. Jika dirupiahkan, maka harga sabuk The Ring tersebut setara dengan 3,1 miliar rupiah. For a mega fight of this magnitude, we wanted to create an exclusive mega belt. For this belt, we upped the ante to 140,000 pounds. This is by far the most expensive Ring Magazine belt ever created. The finest gold, the finest craftsmanship. Canelo Alvarez, Terence Bud Crawford are the two very best fighters of this era. But there can only be one, and only one of them is going home with this belt Saturday night, September 13th in Las Vegas. Watch it live on Netflix. I thank everyone for coming out. See you in Las Vegas. Dan inilah fakta yang paling membahagiakan bagi pecinta tinju di seluruh dunia. Pertarungan terbesar abad ini antara Canelo Alvarez menghadapi Terence Crawford tidak akan menjadi event pay-per-view. Tidak akan menjadi event bayar per tayang, alias akan menjadi duel tinju yang bisa disaksikan oleh semua publik tinju di seluruh dunia yang sudah menjadi pelanggan Netflix. Duel Canelo Alvarez menghadapi Terence Crawford akan disiarkan melalui streaming di aplikasi Netflix. Jadi, publik tinju hanya perlu memasang aplikasi Netflix dan berlangganan di aplikasi Netflix. Maka secara otomatis akan dapat menyaksikan duel raksasa ini tanpa biaya tambahan. By the way, live on Netflix, if you have Netflix, which everyone does, you don't have to, there's nothing, it's not pay-per-view, that's it, you got it already. 300 million plus people. Hal ini dapat memperluas jangkauan penonton secara dramatis dan mendatangkan penggemar baru ke dunia tinju, sesuatu yang telah lama diperjuangkan oleh olahraga tinju. Demikian fakta-fakta dari duel antara Canelo Alvarez menghadapi Terence Crawford. Fakta manakah yang paling menarik? Duel besar antara Canelo versus Crawford ini diharapkan menjadi kabar baik bagi pecinta olahraga di seluruh dunia. Demikian video kali ini, salam boxing.